Yads Casinilio Promotion proudly presents bakbakan sa Baybay Kambuang Dumanog, Team Cebu City versus Team Mandawi. Team Mandawi, Orly, Jubil, and Tony versus Team Cebu City, Kulapo, Jobert, and Jason. Okay, game 1 of Division 3. This bakbakan is sponsored by Boss Dante Escuadro, owner of the Dante Salublak diha sa Ilaya, Dumanog. Ono zero na, ono zero. Bawal ko ng size dol. Kini para dos, serbisyo Kulapo. Ay, lobo. Kulapo, bang! Lamba! Kuha pa. Bang, may baos po ni Sagang. Ay, Jason. Hala, girakrakan ng Team Cebu City pero wa masod ang tira ni Jubil Ducante. 2-0 na, 2-0. Servisyo Kulapo para Tris. Ay, nakapurma si Idol Jobert. Dito mitog pa sa civilian ang bola. 2-0 side out Servisyo Todi. Servisyo the Highlights boy. Ay, kuha. Kulapo. Sagang. Kulapo again. Tara. Grabe ang bundak ni Jason eh. Dakdak ang duwak sa akong ganador ni Jason. Ang dipinsa ni Tony. It's my day. Guys, yung dawatan si size ay tani. Mao nay matakaran dire. 2-0 2-0 sa atong game 1. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Ay, Jobert, bang! Tara, 2-shot condition. Wala, tuara, nagpauwa na. Gibagyo na sa Team Cebu City. Tara! Ay! Grabe. Sobrahan ang tira. Out ball. 2-0 2-0. Daghang kaswaltis ni nga to. Bakbakan nila. Daghan na nga pagan si Bilian. Daghang kaswaltis. 2-0. Side out bola sa Team Cebu City. Shout out sa Basak Gihul nga na Negros from Yads Casinilio. Out. Atong promoter sa atong bakbakan diri, Yads Casinilio. Shout out ninyo taga diha sa Basak Gihul ngan. Tris na. Kulapo. Easy ball. Jobert ay nakapurma. Oni Kulapo gamay boss. Tuara nakaburak. Sagang. Pak. Luha na, pinikhanay na sakto. Ay, tungkol Jason. Bang! Ala, kaniha. Kini. Pagkakataon na. Goodbye. Sala. Wala po. Bang, Sagang. Ito pa. Ngigay. Stylish Jobert eh. Stylish kayo. Grabe mga tirak. Dapa. Pumpkin, abot pumpkin. Ala, kaniha. Pumpkin hat si kabod. 4-0. Servisyo 4 para 5. Servisyo Jason. Out ball. Bola sa Team Mandawi. Servisyo Baby Orly. Agay overdose. Bitay si Idol Jobert Barcinas. 4. 4 na atong game 1 Shout out din ni Boss Jan Akrabaya. Shout out sa ni Tatay Conrado Aliga. 2-4 na, 2-4. Shout out ni Sir Jonathan Arqueon. Shout out sa atong mga amigo diri sa Dumanog nga sila si Cindy Davis. Nila ni Klabi og ni Boss Caster. Kulaping. Shout out sa Konsihal Louis. Jason nakatugmod. Servisyo. Para igualis eh. Out ball, bola sa Team Cebu City.
O atong pasalamatan atong sponsor ha, nga si Boss Dante Escuadro. May nag-sponsor ng atong bakbakan nire. Owner of Dante's Hollow Blocks diha sa Ilaya. O kontakan ninyo ang Dante's Hollow Block for your construction needs. Gusto mo durable na hollow blocks. 5 na kini para size Jobert. Shout out sad ni Agaw Gerald Gonzales diha sa Lumboy Dumanog. Size change court. Oh, this game is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Dante's Hollow Blocks diya sa Ilaya Dumanog. If you are in need of a durable hollow block, call Dante's Hollow Block. O ang Arnoco Uno, Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Buto-buto ang inyong dughan sa Mukusog Abaw. Out ball. City na, City. Kini para Otso. Jubel, sagang. Yes. Laka diha. Tara, lapdos. Aplas, bibi uli. Bang! Dapa. Out ball. Kini para Noy na. Wait. No. 9-3. Last 3 na ang Team Cebu City. Out ball pa yun si Tony Boy. Last 2, G-3. Shout out ni Consial Silso Gabunada. Shout out sa ni Charlie Milan. Ay gituk mo damang bumbang Jobert. Bang! Paksitan. Tara buga. Last ball. 11-3 para Daog. Para Daog na, serbisyo ko po. Bang, bato na sad. Bantay. Wala, Daog na. May Daog ang Team Cebu City sa game 1. At ang ninyo atong game 2.